না ভাই গলা উঠে একটা মরে গেলাম এটা ফুল দিয়ে দেয় ये डॉक्टर का बोलने वाली खुली हो गया खुली हो खाइयो नहीं तो क्या ठंडा है ना तो ये काट लो है ना किस गरम दुगु ना हां ये खाई दिले दांत तो खटा मुंह में खाई हेला नहीं हो शुरू आलो मोरी बन फिटा पटपटी हम रेडी कर तो पैसा उठे माने ये कर इंस्टाग्राम करी जे हमर पनीर दरकार है लेके देबो एक पनीर हम जानी कि दिलु जे हमरा ही दिलु मो तो लगे इच्छे ना 150 रुपए ने कुता मोटे बुले नगु अपरा खाना जीरा पड़ियो मो फोटो उठे उनी लोक हसे स्वाद अनुसार जीरा पइला ता सहित टिके तेज पत्ता पइला ता सहित टिके शुक्ला नका जीरा पइला तापर स्वाद अनुसार प्याज पड़ियो तापर कुसुमी धरी डांगे दो आलो मोरी बोलो पति हमारे बितली बंद ना मुन्ना कोला रे टाण हे कि मुने सब पनीर रे एते टाण हे ना दांत कर हो गया सत्तर मुने हेला टाण एक जना बाबू जन हो गए मरो तो बताइए ना अदर रसुन बास सुनिए 10 किलो अदर रसुन কিছু তো বাসিলা রে হ্যাঁ কোটা হিললে না বারণ করে না রে না রে এবে হলো এ খাইও না এরা মন্দিরে না না মন্দিরে খাইও না এটা খাইও না এটা কোড়ার বনে পানির ফুটিও দেয় ডেড রে খাইও নি দাদা খাইও নি কে এটা পুরা সসপেন্স ধরে রইছি ওনার আমাদের দেখা আলাদা কত সুন্দর কারণ কমছি আমরা কলর এটা লুনিয়া করবি লুনিয়া আইয়া
ହବନି ସେଇ ପଇସା ଏବଂ ମୁଁ ଏରା ଖାଇପାରିଲିନି ଆମେ ଇଏ ତ ତାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଇବାକୁ ହବନି। ଖାଇବାକୁ ହବ। ତୁ ଖାଇବାକୁ মনে আছে নিচ্ছে না মনে হবে না নেছে फिल्टर लगा था फिल्टर लगा था फिल्टर कहाँ लगा था तो कौन बना este pasó दिखा ना এইটা তাকে আরো ভালো করে দিও না না হ্যাঁ কি হবে মোবাইল না পক্ষে তো তোমার মোর পক্ষে তো বুঝি না ডিস্ট্রিক্ট থেকে নি কইছি গোয়া কইছি না ମୁଁ ଖାଇବି ନା ତ ପଖାଳି ଖାଇବ କଣ ଆଚ୍ଛା बिल्डिंग का क्या वो को रास्ता भी पता है इसके ना वो को रास्ता भी खाई तो नहीं সকালে কি করে খাই পড়া একটা কথা শোনা হবে একটা কথা শোনা হবে নারালে মানি যাচ্ছে না ভগবান এর ভগবান মেরে দিয়ে জান তো তো কাগজ ইচ্ছে না কাজে হবে না লাইভ ভিডিও কাগজ রেকর্ডিং টা আলাদা ব্লগ ভিডিও গেছে इतना आधा लाता बाबा अल्लाह या दीजिए तो ठीक है बस जाते ना दा और वाली अल्लाह घर का कोई बनता है हमारे नाटक पे दर्शक बंधु बाय बाय